Bienvenidos a un nuevo videito de Jikook con más Jikook. Como siempre tenemos nuevas actualizaciones más de live que hicieron porque les traigo un análisis bastante, pues un poquito largo acerca del último live que hicieron. Al igual que algunas declaraciones que ellos mismos hicieron en el live, como que querían darnos spoiler de algo. Y también de lo que estuvo sucediendo con Jimin. Así que comencemos. Eso es lo primero que estaría sucediendo con Jimin, ya que compartirían un clip de Forever, de Young Forever, justo para estas funciones en los cines. Pero lo que se presentó fue un clip donde solo aparecían los 6. Sí aparecía Jimin, pero en muy poquitos extractos y ni siquiera como presente en los principales. Así que esto sería ¿dónde está Jimin? Así que por todas partes estuvo pidiendo que se corrija este clip y que sí esté Jimin en él, ya que para Jimin es muy importante esta era. En esta era de Young Forever, el cómo Jimin también agradecía a los miembros igual un poco de videos de esa época y algunas imágenes de Jimin de esa misma era de Young Forever. Igual aquí Jimin hablaría en una entrevista que Young Forever había sido su fuerza, incluso que la canción le hizo ganar fuerza. Igual Young Forever, listening escuchando por siempre. Igualmente el tatuaje de Young Forever que podíamos ver de Jimin. Y este sería el nuevo live de aproximadamente 7 minutos. Sería la última actualización de todos realmente porque todos estaban en el live. Y sí, sería bastante cortito, pero serían 7 minutos en la playa todos juntitos. Ahora sí ya está Jin. Y obviamente como es un canal Jikook, aquí tenía que analizar todo el live de Jikook y efectivamente es que empezamos con el live y ya se encontraba Jimin detrás de Jungkook y esto fue todo el rato. Incluso aquí Jungkook va comenzando live y Jungkook le dice cómo ajustar la cámara para que se vieran un poquito más todos y también para que se viera un poquito como la parte de atrás de donde estaban. 이렇게? 내고 있는 거 맞아? 그래 데... 근데 초가 안 지나가는 거 아니야? Incluso durante unos segundos Jimin está bastante cerca de Jungkook. Jungkook en ningún momento se quita, pero Jimin ya iba a poner su carita en Jungkook. Aquí de nuevo bastante cerquita, viendo cómo configurar y que se vea mejor el lugar, pero igualmente los tenemos muy cerquita. 아니야 지나가고 있어. 형 되게 목소리. 봐봐 헬로. 댓글하시 없어. 근데 이게 LTE가 안 좋나 봐. 약간 야 댓글 나왔다 댓글. 올라왔다. 하나 올라왔다. 야. 야 사람들이 제 방으로 볼 거야. 일단 가자. 근데 뭔가 라이브를 보여주는 Y aquí es donde vemos un poquito más adelante que van caminando. Jimin va atrás de Jungkook completamente todo el rato. 아 지금 사람들 많이 들어왔어. 안녕하세요. 그만 닦고. 아 진짜. 아 그만 닦고. 아나 진짜 미치겠네. 저희 잘 지내고 있습니다. 저기 핸드폰 아니야. 헬로.
Incluso esto podría ser por dos partes, aquí para enfocar a los demás miembros que estaban en la parte de atrás, pero también vemos que después Jungkook apunta directamente hacia donde está Jimin. 근황 얘기하려고 킨 거 아니야? 열심히 앨범 작업하고 있죠. 예, 앨범 작업하고 있고. 열심히 쿠킹하고 있습니다. 여기는 열심히. 그만 닦아줘. 내가 이렇게 찍어줄게 그냥. 형 빨리 인사해요. Casualmente aquí Jungkook graba a Jin y a Tae unos segundos, pero después voltea la cámara y parece que se la va a dar a Nam, le va a dar el celular a Nam, pero aquí vemos como antes de eso pues graba a Jimin. Incluso con esta toma, cuando Jungkook le da el celular a Nam, vemos que Jimin está en medio de los dos, en medio de Jungkook y de Nam. 어떻게 돌리지? 돌렸어요. 다시 돌려? 왜 형이 찍어줄게요? Y esta sería la toma donde Nam voltea la cámara y es que sí, ahora está bastante cerca Jungkook de Jimin. 찍는 건데 역할이. 아 이게 편해. 좀 가다 바꿔. 좀 가다 바꿔. Siguen caminando, ahora Jimin está en la parte de atrás, Jungkook sigue en la parte de adelante, pero obvio que esto fue desde el principio, y es que a donde iba Jungkook iba Jimin, y a donde iba Jimin iba Jungkook. 내가 봤을 때 밖에서 라이브를 한 번도 안 해가지고 다 어색해하고 자, 잘 지내고 있어요, 여러분? 여러분 제가 인터뷰 할게요. 잘 지내고 있어요? 자, 제가 카메라맨 잘하니까. 아니. 내가 잘하지. 자, 아니야. 내 폰이잖아. 아, 이렇게. 카메라맨 욕심이. 야 폭죽 터진다. 자, 안녕하세요 지입니다. 저는 Incluso aquí le gritan desafío a Jin y esto se lo dice Jimin aquí, cosa que Jungkook tenía de nuevo su celular y él sería el quien estaba grabando y grabaría justo esta escena de Jimin. 달려라. 석진. 도전. 미국에 도착 다 했고요. 예, 애들과 잘 만났습니다. Incluso vean cómo Jimin voltea la cámara después de decir desafío y cómo realmente actúa súper lindo Jimin. 남씨 어떻게 지냈어요? 저희 뭐 작업하고 형님 쉬는 날이야. 네, 내일부터 또 작업해야죠. Incluso Jungkook en un momento pierde ese ángulo, después va un poquito más entre los miembros, después tenemos este ángulo de Jimin. 그죠? 준비됐어요? 스튜디오 가야지. 열심히 해야지. 준비됐어요? 이거 다시. 준비는 늘 되었죠. Después le daría vuelta a la cámara y otra vez tendremos este plano donde está Jungkook y atrás estaría Jimin. 준비는 항상 돼 있지. 준비됐어요, 여러분? 준비됐죠? Are you ready? 지금 좀 지겹긴 한데. 맞긴 해. 맞긴 해. 잠깐 또 일주일에 하루 쉬면서 하는 건 좀 빡세긴 해. 잠시만 어떻게 해야지. 이거 신호 군생활 아니야 지금 그래도 잘 해야지. 되고 있는 댓글 거야? 올라오고 있어요 지금. 오케이. 추워. 근데 이쪽으로 갈수록 핸드폰 안 터질 텐데. 지금 저쪽 아까 우리 있던데 핸드폰 안 터지는데. 아무튼 저희 잘 열심히 하고 있습니다. 열심히 하고 있어요, 브로. 근데 이거 터지겠지 뭐. 안 터지면은 다 올라갈 거야. 근데 댓글은 올라와. Incluso gracias a esta toma podremos ver a Jungkook con una uñita pintada, pero esta vez de rojo. Y otra vez, como siempre, Jimin caminando detrás. 댓글 뭐래? 댓글 좀 읽어줘. 근데 옛날 Miss you. 그걸 댓글 좀 읽어줘. Miss you, my husband이라고 하는데. Miss you, my husband. También Jungkook leería este comentario y también Nam respondería a este comentario, pero todos dirían I miss you, husband. Miss my husband. Miss you, my husband. Miss you, wife. Oh God. Oh God. Oh God. Damn. 근데 세상 머리카락 많이 자르겠다. 이제 LA 춥다 밤 되니까. 밤 되면 일교차 이러던데. 일교차가 심하죠. 아 지금 내 전두엽으로 소리 들어왔거든. 됐어요.
뭐야? 전담으로 소금. 전문용. 우리 친구가 천천히. 오케이. 천천히 걸어갑시다. 아 드디어 모래를 벗어납니다. 야 그래서 모래 힘들다. 네 어차피 다시 또 살 무대를 빠질 것 같아. 만나게 되죠. 지금 중알이 안. 처음이자 마지막으로 바다에서 키는 거 아닐까? 에이 요즘 뭐 모르죠? 모르지. 왜 왜? 바다는 쉽지 않을 것 같은데. 근데 이거 보여요? 보여. 자전거 지나가 버리. 먼저 가는 거. 땡큐. 잘 되고 있는 거 맞겠지? 야땅 너무 좋다. 땅왜 이렇게 좋아? 야땅 진짜 좋다. 여기로 가자 여기로. 그래. 뭐 축구 없어. 진을 너무 답했어. 배고파. 진을 뺐다고요? 나 뺐어? 뭐지? 전하구만. 뭐지? 어디에서? 자 34살이라면 믿으시겠습니까? 여러분 저게 34살이라 믿으시겠습니까? 진영 35살 아니에요? 뭐 나이도 몰라? 자 이제 폰 들고 있을 사람. 형 들고 있을래? 자 중간에 오세요. 어깨 아파요. 근데 지금 자. 만으로 하면 우리 절로 가야 돼. 동갑이긴 해. 저기로 가. 둘이긴 해. 친구긴 해. Y aquí de nuevo Jungkook dejaría su teléfono, justo se lo daría con Tae, también le diría que enfocar en medio, pero Jungkook se va para atrás y también vemos como Jimin cambia de lugar haciendo que los dos estén juntos en la parte de atrás. 나 Hey my friend. 세 달만 형이야. 세 달. 그래서 친구야. 나 근데 Aquí se empezaría a trabar un poco, así que después veríamos otra escena. 불러버려. 아니 아직 확정도 안 됐는데 부르면 안 되잖아. 우리 내가 이렇게 할 테니까 우리 앞에 보고 걷자. 아직 뭐가 정확히 들어갈지도 모르겠어. 없어. 열심히 하고 있습니다. Y sí, de nuevo tendremos aquí donde ya avanzó un poquito más el live y se puede ver un poquito más. Otra vez teníamos a Jimin en la parte de atrás, pero ahí mismo estaba Jungkook de nuevo. 앨범 얼굴 비추러 왔어요. 스튜디오. 생전 신고. 근데 사실 진짜 작업만 하고 있어. 진짜 열심히 하고 있긴 해요. 작업만 하고 있어. 쉬는 날 잠깐 바람 쐬러 왔지 뭐. 사실 와서 조금 색다르게 작업을 할 줄 알았는데 색다르게 하긴 했잖아. 색다른데 여전히 공장이긴 한 거. 저 혼자 투어 갔다 왔잖아요. 그래서 좀 기대하고 왔거든요. 근데 진짜로 아침에 일어나서 운동 갔다가 밥 먹고 스튜디오 갔다가 집에 와서 밥 먹고 잠자고 진짜 이러기만 해. 자, 아니 뭐 작업하러 왔으니까. 굳이 그렇게 할 필요가 있었을까? 아니야 현명한 선택이었어. 아니 왜 이거 그림이 그림 너무 이뻤어. 내가 그림을 좀 이게 제 폰이라 가지고. 근데 이거 되는 거 맞지? 아, 되는 거 맞는 거 같지? 입 다물어야 돼. 지금 부를 것 같아. 아니야 입 다물어야 돼. 입 다물어야 돼. Y aquí parece que iban a decir algo, pero los demás le dijeron tienes que callarte, tienes que cerrar la boca, ¿qué quieres hacer? 뭐 하고 싶다. 우리도 Jungkook también voltearía con Jimin, que Jimin venía caminando también en la parte de atrás. En la parte de atrás también venía Nam y parece que Suga. Y aquí Jungkook le dice a Jimin, se voltea y le dice a Jimin, nosotros también. 우리도 좀 확정되면은 Incluso aquí Jungkook dice, vamos a dar un spoiler cuando se confirme. ¿Qué se tiene que confirmar Jungkook y qué spoiler van a dar? 스포하자. 우리도 좀 정리되면 스포하자고. También Jungkook diría, vamos a dar un spoiler cuando todo esté arreglado, incluso enfoca a Jimin. 그러니까 눈치 못 채게 스포를 하는 거지.
Así que te estoy dando un spoiler sin que te des cuenta. O sea, pudieron haber grabado algo en ese lugar o algo diferente. Esta también sería otra de las traducciones. Tienes que mantener la boca cerrada. Tienes que mantener la boca cerrada. Y esto lo diría Jin. Y Jimin diría, quiero spoilearlo. Después Jungkook mirando a Jimin diría, vamos a estropearlo una vez que estemos seguros. O vamos a anunciarlo una vez que estemos seguros. Tae diría que... Y aquí Jungkook diría, lo spoileremos o estropearemos cuando estemos un poco más organizados, así que lo haremos sin que nadie se dé cuenta. Así que realmente, ¿qué podría ser? Igual esta sería una traducción más acertada. Con la puesta de sol no puedo dejar de querer cantar esa canción. Y Jin diría, tienes que guardar silencio, no estropees nada. Jimin también diría, tengo tantas ganas de spoilearlo. Y Jungkook diría, una vez que las cosas estén confirmadas para nosotros vamos a spoilearlo un poco. Quiero decir, haremos un spoiler, pero de una manera que no se note. 이제 해 지기 전 한 5분 정도 남았다. 뭔 느낌인지 알지? 알아? 알아. 싸우지 마. 싸우지 마. 너무 이쁘네요. No war, please. 몰라? 너무 이쁘. Incluso aquí se escucha algo como un hola 2 veces, pero realmente no podría decirse realmente es un hola en español. 몰라? 너무 이쁘네요. 아 감사합니다. 옛날 유행하던 감사합니다. 너무 이쁘네요. 아 감사합니다. 이제 도착해가지고 여기서 이제 끝내십시다. 얘들아 행복하지 않니? 행복하지 않아? 자 여러분들 인사하고 저희는 지금까지 방탄소년 마무리 인사 뭐 그냥 진짜 딱 인사만 하고. 오케이 저희는 지금까지 방탄소년이었습니다. 둘 셋. Así que ese sería el final del live. Vean a Jimin con su carita como hizo y vean a Jungkook también. 감사합니다. 바이바이. Peace.